अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रबीउल अव्वल, माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर बासादत मुक़द्दस घड़ियाँ आ चुकी हैं, जिनका हम सब बड़ी मोहब्बत से इस्तक़बाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी ज़िंदगियों में हजूर सरवरे कायनात, ताजदारे कायनात, वजह तख़लीक़े कायनात, जाने कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला मिलादुन नबी जो है वो मनाने की तौफ़ीक़ अता की है। इस पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहद शुक्रगुज़ार हैं और मैं आप सबको आका अलैहिस्सलाम का मिलाद का महीना, उसकी मुबारकबाद समीम कल्ब से पेश करती हूँ। मिनाजुल कुरान भी मलिक यूके की तरफ से और टीम ट्रेयर ऑफ नॉलेज की तरफ से। बिलाशुबा आका अलैहिस्सलाम का वजूद मसूद, वजूद रहमत ही तमाम आलमीन की बका की ज़मानत है। क़िबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी दामत बरकातहुमुल आलिया ने इस हवाले से अपनी किताब अल वफ़ा फ़ी रहमतिन नबील मुस्तफ़ा में आका अलैहिस्सलाम के वजूद मसूद और वजूद रहमत को बड़ी सराहत, बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाया है। आज के इस सेशन में हम पहले चैप्टर का मुतालिया करेंगे, जिसमें आपने गहरी तहकीक और बसीरत के साथ पूरे कुरान पाक का मुतालिया करने के बाद 23 ऐसी आयात मुबारका को जमा किया है जो कि बराह रास्त आका अलैहिस्सलाम के वजूद रहमत पर दलालत करती है। आका अलैहिस्सलाम का तमाम आलमीन के लिए रहमत होना साबित करती है। आइए उनका मुतालिया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अंबिया की आया करीमा नंबर 107, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए नबी मोहतशम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। ये तर्जमा जो है वो मैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मदाज़िलाहुल आलिही की जो तर्जुमा है वो तर्जुमा इरफानुल कुरान उससे पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये वो तर्जुमा है जिसको पढ़ने से एक तरफ तो आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है और दूसरी तरफ ये तर्जुमा अपने अंदर तफसीरी जो है वो सिफ़ात रखता है। आइए सूरह आले इमरान की आया करीमा नंबर 159 का तर्जुमा पढ़ते हैं। ए हबीबे वाला सिफ़ात, बस अल्लाह की कैसी रहमत है कि आप इनके लिए नरम तबा है, और अगर आप तुंदखू और सख्त दिल होते तो लोग आपके गर्द से छट कर भाग जाते। सो आप इनसे दरगुजर फरमाया करें और इनके लिए बख्शिश मांगा करें और अहम कामों में इनसे मशवरा किया करें। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा किया करें। बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। सूरह अल इनफाल की आया करीमा नंबर 33 का तर्जुमा पढ़ते हैं। और दर हकीकत बात यह है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि इन पर अजाब फरमाए इस हालत में कि ए हबीब मुकर्रम आप भी इनमें मौजूद हो, और ना ही अल्लाह ऐसी हालत में इन पर अजाब फरमाने वाला है कि वो इससे मगफरत तलब कर रहे हों। सुभान अल्लाह। सूरह अत-तौबा की आया करीमा नंबर 128 है कि बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक बाअज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तुम्हारा तकलीफ़ व मुशक्क़त में पड़ना उन पर सख्त गरां गुज़रता है। ए लोगो, वो तुम्हारे लिए भलाई और हदायत के बड़े तालिब और आरज़ूमंद रहते हैं और मोमिनों के लिए नहायत ही शफ़ीक और बेहद रहम फरमाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह यूनुस की आया करीमा नंबर 157 और 158 है कि ए लोगो, बेशक तुम्हारे पास रब की तरफ से नसीहत और इन बीमारियों की शिफा आ गई है जो सीनों में पोशीदा है, और हिदायत और अहले ईमान के लिए रहमत भी।
فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو باسط محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 64 ہے، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم تباہ ہو جاتے۔ اور یہ فضل اور رحمت جو ہے اس کا اشارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود رحمت کی برکت کی طرف ہے۔ پھر سورہ الکہف کی آیہ کریمہ نمبر 6 ہے، اے حبیب مکرم تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گلا دیں گے؟ اور اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہ لائے؟ سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحیم اور کریم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر سورہ فاطر کی آیہ کریمہ نمبر 8 ہے، سو اے جان جہاں ان پر حسرت اور فرط غم میں آپ کی جان نہ جاتی رہے، بے شک وہ جو کچھ سر انجام دیتے ہیں اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 132 ہے، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ سورہ النساء کی آیہ کریمہ نمبر 64 ہے، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اے حبیب مکرم اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا نہایت ہی مہربان پاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم سورہ الاعراف کی آیہ کریمہ نمبر 157 کا مطالعہ کرتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو امی لقب نبی ہیں۔ یعنی امی کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر من جانب اللہ جو ہے وہ لوگوں کو غیب کی خبریں اور ان کو معاش و معاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع فرماتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور پلید چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ان سے ان کے بارے گراں یعنی کہ بوجھ اور توق یعنی کہ گلے کا پھندا توقع قیود جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساقط فرماتے اور انہیں نعمت آزادی سے بہرہ یاب فرماتے۔ بس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے، جو کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ التوبہ کی آیہ کریمہ نمبر 158 اور 159 ہے، اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ آگے اتنی خوبصورت بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ لوگ اس پر راضی ہوتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید عطا فرمائے گا، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اس کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے، یعنی رسول کا دینا بھی اللہ کا ہی دینا ہے۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے اور طعنہ زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
आगे हम सूरह तौबा की आया करीमा नंबर 61 पढ़ते हैं। और इन यानी कि मुनाफिकों में से वो लोग भी हैं जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा यानी तकलीफ़ पहुंचाते हैं और कहते हैं वो तो कान के कच्चे हैं, माज़ल्लाह, फरमा दीजिए तुम्हारे लिए भलाई के कान हैं, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अहले ईमान की बातों पर यकीन करते हैं, और तुम में से जो ईमान ले आए हैं इनके लिए रहमत है। और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बदअकीदगी, बदगुमानी और बदजुबानी के ज़रिए अजियत पहुंचाते हैं, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इसी तरह हम सूरह तौबा की ही आया करीमा नंबर 74 पढ़ते हैं, और ये भी मुनाफिकीन के लिए है कि ये मुनाफिकीन अल्लाह की कसमें खाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, हालांकि उन्होंने यकीनन कलमा कुफर कहा और वो अपने इस्लाम को जाहिर करने के बाद काफिर हो गए, और उन्होंने कई अजियत रसा बातों का इरादा भी किया था जिन्हें वो ना तो पा सके और वो इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में से और किसी चीज़ को नापसंद ना कर सके सिवाय इसके कि इन्हें अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फजल से गनी कर दिया था। सुभान अल्लाह। सो अगर ये अब भी तौबा कर लें तो इनके लिए बेहतर है, और अगर इसी तरह रूगर्दां रहें तो अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों जिंदगियों में दर्दनाक अजाब में मुब्तला फरमाएगा, और इनके लिए ज़मीन में ना कोई दोस्त होगा और ना मददगार होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन लोगों में शामिल ना फरमाए, आमीन। सूरह अल हजर की आया करीमा नंबर 88 है कि आप इन चीज़ों की तरफ निगाह उठाकर भी ना देखिए जिनसे हमने काफिरों के गिरोहों को चंद रोज़ा ऐश के लिए बहरामंद किया है, यानी उन्हें दिया है, उन्हें फ़ायदा दे रहे हैं, और इनकी गुमराही पर रंजीदा खातिर भी ना हों, और अहले ईमान की दिलजोई के लिए अपने शफ़क़त व इल्तिफ़ात के बाजू झुकाए रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह अन-नूर की आया करीमा नंबर 56 है, और तुम नमाज के निज़ाम को कायम रखो और ज़कात की अदायगी का इंतज़ाम करते रहो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अतात बजा लाओ ताकि तुम पर रहम फरमाया जाए, यानी गलबा व इक़्तिदार, इस्तेहकाम और अमन व हिफाजत की नेमतों को बरकरार रखा जा सके, यानी हमारे लिए है। सुभान अल्लाह। इसी तरह सूरह अश-शुरा की आया करीमा नंबर 215 है, और आप अपने बाजुए रहमत व शफ़क़त इन मोमिनों के लिए बिछा दीजिए जिन्होंने आपकी पैरवी इख्तियार कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। इसी तरह सूरह अल अहज़ाब की आया करीमा नंबर 6 है, और ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के साथ उनकी जानों से ज़्यादा करीब और हकदार हैं, और आपकी अज़वाज मुतहरात उनकी माएँ हैं, और खूनी रिश्तेदार अल्लाह की किताब में दीगर मोमिनीन और महाजरीन की निस्बत तकसीम वरासत में एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं, सिवाय इसके कि तुम अपने दोस्तों पर एहसान करना चाहो। ये कि हुक्म किताब इलाही, ये हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है। इसी तरह सूरह अहज़ाब की आया करीमा नंबर 45 और 47 में दर्ज है, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको हक और खल्क का मुशाहिदा करने वाला और हुस्न आखिरत की खुशखबरी देने वाला और अज़ाब आखिरत का डर सुनाने वाला बना कर भेजा है, और इसके इज़्ज़न से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला और मुनव्वर करने वाला आफताब बनाकर भेजा है, और अहले ईमान को इस बात की बशारत दे दे कि उनके लिए अल्लाह का बड़ा फजल है कि वो इस खातिमुल अंबिया की निस्बत गुलामी में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब सिखाते हुए इतनी प्यारी आया करीमा है, सूरह अल अहज़ाब की आया करीमा नंबर 53 है, ए ईमान वालो, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल ना हुआ करो सिवाय इसके कि तुम्हें खाने की इजाज़त दी जाए, फिर वक्त से पहले पहुंचकर खाना पकने
کہ کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو، ہاں جب تم بلائے جاؤ اس وقت اندر آیا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جایا کرو اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو، یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے اور تم سے اٹھ کر جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پس پردہ پوچھا کرو، یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابد تک ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیہ کریمہ نمبر 28 ہے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح سورہ الفتح کی آیہ کریمہ نمبر 8 اور 9 ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال و احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو اور ان کے بے حد تعظیم و تکریم کرو، اور ساتھ اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ سورہ الضحیٰ کی آیہ کریمہ نمبر 9 سے 11 تک ہے کہ سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں اور اپنے در کے کسی منگتے کو نہ جھڑکیں اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اسی پر قرآن پاک میں آقا علیہ السلام کے رحمت ہونے کا بیان ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، کل ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔